ଖେଳଟା କେମିତି ଖେଳିବା ଜାଣିଛ? ଆକୁ ବେଲୁନଟାକୁ ଫୁଙ୍କିବା, ଏ ଚେୟାର ଉପରେ ରଖିବ, ତାକୁ ବସିକି ଫଟେଇବ। ଯିଏ ଫଟେଇ ପାରିଲା ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ଫଟେଇ ପାରିଲାନି ତାର ଯାର ମାନେ 5 କାଉଣ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ଫଟେଇବାର ଅଛି, 5 କାଉଣ୍ଟ କରିକି ହେଲା। କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ? काउंट करिए 1 2 3 स्टार्ट 1 2 ताली मारो ताली मारो ताली मारो ताली मारो आउट एटा को बोला टिके देखे केते एनर्जी अछि पिलाटे देखे तो जालू 1 2 3 बस 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 1 2 3 4 5 चला चला उठ पड़े चल तू खा फटे बन आज आगे आसीबा आसा आसा रा ए राखिबो एंती ता ऊपर बसिबो हला हां 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4
ଆମକୁ ଏକ